لهنا وكذا رحمة سيدي ربي أتسيلي يذون. La paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Je suis Karim, Karim Karim Ariski. اسمي كريم رزقي. Voilà, merci pour votre accueil. ثنميرتي مترحبوا معايا ici. J'ai beaucoup entendu de votre église, سلي غطاس في مسجد نون. mais je me réjouis de pouvoir être parmi vous. يفرح مليح اللي غيراون. Ce temps d'adoration, d'action de grâce, العبادة زي الحمازية. ça m'a fait énormément de bien. وفي غيمانيو. Nous allons ouvrir la parole de Dieu نديو أولا نسيزار بيان. et nous allons faire deux lectures. هاد نغور سين يحريشن. Le premier, c'est Philippiens, au chapitre 2. مزوارو زي ثبراتي واث فيليبوس نغ فيليبيان يخف ويسين. Les versets 6 à 11. سيس دار ثيس 6 ألما ثيس 11 أثي دار قبالا استمازيغث نتا يلا نغف الصفة يلو وريح سيفارا أعذال كاعذال ذيلو زايني ذق ريطوث لا معنى يخلى إيمانيس يغال دغف الصفة نواشليا يغال يشفى إمدانا ذي الصراس يفاند زمدان يسان الزيمانيس يغال أوال أرمي زي الموث في الصليب فياكي إلو يسعليس مليح يرنا ينعميس اسنا غي كرميس سيسم يدي كان سني يسمون مرة وكن سيسم من يسوع من كل ثاك شريرت أتشرف ذيك ينوان نغزي القاعة داو تموت وكن من كل يلس هدي الشهد بلي يسوع المسيح ذا السيد العظيمة أن يلو أفافاس أمين Amen. أمين. Un autre passage, c'est 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. حريش نيزون راد نغار تفرات سمزواروث تيموتي يخف ويسين تصدر ثيس 5 يون يلو كان يقلان يون زغن نوصيت ميدياتور يار يلو ذي مدانا المسيح يسوع أمدانا. Amen. امين. À chacun de nos rassemblements, lorsque les chrétiens se rencontrent, يا سيكل تزكي المسيحيين هذا نجمعان s'approchent de Dieu en toute liberté. تقربون دغرو مغلال غير يلو ستلليا Ici, ذاكيا ailleurs, عند النظام dans le monde entier. زيدوا نيس مرة C'est ce que nous faisons ensemble, إذا نشتاقي نخدم كل وحيد mais ce que nous faisons aussi individuellement lors de nos cultes personnels. زاغان نشتاقي نخدم مرة ندير ليه مرة نعزل ما ننا وحدنا غوك ديالو Nous avons raison ينسى الحق de nous approcher en toute liberté, إذا كنا نقرب ستلليا en toute joie صنفرح et sérénité. هاك طمانا Nous avons raison de le faire. ينسى الحق نخدم نشتاقي C'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, غفاياكي ولكن يقولون ثبراتي عبرانيون il indique clairement au Yeah. chapitre 10, ينا ذاك يقولون الصفا ذي خفوس 10 nous avons un libre accès auprès de Dieu. نسعى التحقيقيين نقرب على العرش نصيز ربي نستلليه C'est pour ça au chapitre 4, toujours c'est en épître, زكمي زكي خف ويس 4 دائما ذي ثبراتيين عبرانيون approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, يورا ذغني بلي نزمر نقرب غير كرسينا العرش ستمانا avec assurance ستمانا pour obtenir miséricorde, إوا كنا نطف الرحمة trouver la grâce عندنا في العناية النعمة et le secours au moment opportun. وكو ذي السلاش ذي الوقت إلى قانا Quel privilège! ذي المزية مقران Quel privilège de pouvoir s'approcher de Dieu 3 fois saint شحال لها المزية كنا نسعى ذاك نزمر نقرب غير مغلال وين كنا قلنا ذي مقدس ثلاثة انتكال sans avoir peur d'être consumé par le feu de sa justice. بلا ما نقاد ذاك نغي يصرخ ستمس نتغذيثيس نغ نتحقيثينوس C'est un Dieu saint. ذي اللغي مقدس Nous qui sommes pécheurs, نكوني قلنا ذي مذنوبين marqués profondément par le péché. نكوني الضفاع مليح ذنوب Si nous arrivons à nous approcher en toute liberté, Mais là- c'est parce que nous avons Jésus-Christ au milieu de nous. إما إلا نوصل نقرب ستمانا يجي غير كرسينا العرش خاطر نسعى يسوع المسيح يقلان يراغ يرزوم غلال هاك نكني C'est lui le médiateur
ذ نتا أيضا وسيط entre Dieu ير يلو et nous. أكو نكنيا. Si nous pouvons nous approcher avec assurance de Dieu sans avoir peur de lui, c'est parce qu'il y a Jésus-Christ au milieu. ما إلا نصوصل نزمر نقرب غار غروس بلا ما ساعتو كذيكني ذاك غيصار غنو خاطر يسوع المسيح يلا يرى نتا أكو نكنيا ديما ناغ. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. إذا نتا مصالحان نغسم مصالحان أكو يلو. C'est lui qui nous a déclarés justes devant Dieu. إذا نتا ديناني دي برحان زاف نمغلال بلي نكونيا ذي حقينا. C'est lui qui nous a pardonnés. إذا نتا غيسمحنا. Mais si Christ a pu faire cela, مي لا يسوع يوصل يخدمنا المسيح يخدم نشتاقيا parce qu'il est médiateur entre Dieu et nous. خاطر إذا نتا إذا وصيت يار يلو كنت نكنيا. Parce qu'il est le seul à être pleinement Dieu pour satisfaire la justice de Dieu. خاطر إذا نتا يقول نذلو الكماليسي وكان هذه السن كمال فحقيت يلو. Et qu'il est pleinement homme pour prendre notre place à la croix. زاغن يغال ذمدان كمالا إوا كان هذه توصل ضعفهم إذا ذكم كان الناغا. L'homme que nous sommes, كني قلنا دمدانا l'être humain, مدان nous avons besoin, pour être sauvés, nous avons besoin d'un sauveur qui remplit deux exigences. نحوايج نمسلك إوا كان نتا غادي السن كمال سين الشروط. Il faut qu'il soit pleinement Dieu pour répondre à la justice de Dieu, parce qu'un être humain ne pourra jamais répondre à la justice de Dieu. إلا قد يغال ذلون ينكملا إوا كان هذه السن كمال فحقيت نصدر بها خاطر ولاش أمدان يكزمرنا ذي خدمة نشتنيا. Il faut qu'il soit pleinement être humain pour prendre notre place à la croix. إذا غني إلا قد يلي ذمدان ينكملا إوا كان هذا يعوض هذه الدم أمكاننا غفو ميزاق. C'est pour cette raison-là غف السبايا que Jésus-Christ est le seul يقول لنا يسوع المسيح إذا نتسكن qui peut nous sauver. يكزمرن غيسلاش. Aucune pensée philosophique, ولا ذي خميم نزيان نتفلسفيثا. aucune religion, نغث ديانيس نغ ديانا. personne ولاش يكزمرن ne peut sauver l'être humain, يكزمرن هذه سلش أمدانا. sinon ce Jésus pleinement Dieu, pleinement homme. حالا يسوع كيا يقولن ذلون سلك ماليس يقولن ذمدان سلك ماليس. Le Père, notre Père céleste que nous adorons, que nous aimons, بابثنا غيلا تقنوان ونا كني نحمل ونا كني نعبد ne peut pas nous sauver. يكزمرن غيسلي. Il est pleinement Dieu, ساكن انسان ذلو ينكملن. mais il n'est pas pleinement homme. لمعنى وقلا ذمدان ينكملن. L'Esprit Saint, الروح القدس qui est parmi nous et en nous, يقلان يرانا غيقلان ذقنا et qui fait de belles choses, et parmi vous en particulier, يخدمن الامور فزن الهان بعدا يراون هللويا ne peut pas nous sauver. يكزمر انا دغنا غيسلي. Jésus يسوع est le seul. نتسكن. Jésus révélé dans l'Évangile. يسوع ني غادي تشوف قلنا ديال الانجيلات. Parce qu'il y a énormément de visions sur Jésus qui circulent dans d'autres religions, dans d'autres philosophies. اتصني وحينا كاكيني دورنك تزين فين يعني المسيح فلسفيت دي الامور نظام زي الدنيس. Mais aucun معناه ولاش de ces Jésus-là كتصويره ساكينو كي دورن زي الدنيس يسوع ne pourra nous sauver. وريزمير غيسلاش. Le seul qui peut nous sauver, يون كان وين كان يكزمرنا غيسلاش. c'est ce Jésus révélé dans l'Évangile. يسوع كاين كان يخفي هضران الانجيلات. Parce qu'il est le seul à être présenté pleinement Dieu pour répondre à la justice de Dieu. خاطر ذيك كان يتبان الصفه ساكيني ذاك كان يغال ذلو ينكملا هو كان ديفكن تحقيق سيدي ربي. Pleinement homme pour prendre notre place, ta place, ma place. يقول ذمدان سلك ماليس هو كان غادي يتوصل ذك مكاني وذك مكاني ذك مكان كل يوم ذقنا. C'est pour cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce Jésus médiateur entre Dieu et nous. ذكمي بغي غنهضر غا ساكيني في يسوع قلنا ذا وصيت يا ريلو اكو كنيها. J'aimerais évoquer les deux états de ce Seigneur. بغي غنهضر غا سين يسورفن غا سين يسويرن هكا غا يسوع كيما. D'abord l'humiliation, الحاجات مزواروث النوز,
et ensuite l'exaltation. ومن بعد اسعلي ريني Ces deux réalités, سنساكيني انتيتين l'humiliation, l'exaltation, النوز كذو سعلي sont évoquées d'une manière très claire فزرنتنيد سود مي صفان مليح يفانن dans le passage que nous avons lu dans Philippiens 2. زي ثبراتني يوات فيليبوس يخف ويسين Ces deux choses سنساكي الحوايج tellement importantes et capitales يسعان تزال مليح sont évoquées aussi dans Ésaïe 53. توا فزرنتد زاغنيا زيد كتاسنا نبي اشعياء يخف 53 Que je vous encourage à lire une fois que vous êtes chez vous. او نفكر فودي وكنا تغرمي خفاقيني مرسلين متقخام D'abord, l'humiliation. فنقيت مزوارو صد نظره فنوز C'est le premier mouvement qu'on voit ressortir d'une manière très claire dans ces deux passages. ذا ولا مزوارو يديفان انك كاينيا داكشي حريشني دنغران Jésus, يسوع l'humiliation de Jésus s'est manifestée par la naissance, le service ou le ministère et par la passion à la croix. النوزاينين يسوع المسيح يفند ذي سلاليثيس اكذواين يقبل اش يضرو غفو ميزاق Lors de la naissance, ما كان يديرول Jésus a accepté de prendre la condition humaine. يسوع المسيح يقبل ذا كان ذي الدم الصفان بومدان Lui qui était pleinement Dieu, نتشا يقلان ذي اللون ينكملان ذا نفلال il a accepté de prendre la nature humaine. يقبل ذي الدم الطبيعة بومدان الصفان بومدان Sachant que cette nature humaine est une nature créationnelle d'une créature, غاسكني زرا بلي امدان ذا خلق دي توخلق sachant que cette nature humaine est marquée par le péché, غاسكني زرا بلي امدانا كيني يتوضع الذنوب ذا ذنوب كمي دي توخلق Jésus a accepté de prendre cette nature. يسوع يقبل هذه الدم الصفه ياكيا هذه الدم الطبيعه ياكيا C'est une vraie humiliation. ذا Pour Dieu. النوز نصح يلو سيدي La Bible dit que même il a pris la nature humaine, il n'a jamais péché, bien qu'il soit tenté à tous égards, comme nous. اولا سيدي ربي يناد بلي غاسكني الدم الطبيعه بومدان ورجين يذنب غاسكني عداد سواء انه جربها من كنيا Il- Mais Christ a accepté de prendre les limites de la nature humaine. من المسيح يقبل يدمك الحدود نغسلسة بومدان L'humiliation se poursuit juste quelques mois après sa naissance. ولا انه زيني يكمل يلا الذكس ولا من بعد ثلاثيس Lui qui était pleinement Dieu, il a été chassé, était obligé de partir en exil. نتشا يقلان ذلو ينكملان يصوصنا لما يقبل هذه يتوانفو هذه يفاغ سي مورثيس Au retour de l'exil en Égypte, il est revenu dans son pays. مي ديوغال من بعد مي توانفا مي ديوغال سي مورث المسار سي مورثيس Il a été envoyé dans la région la plus reculée, la plus méprisée en Israël de l'époque. يتواشكع غريوس نطمنات يتوحقرن يتوعزلن مليح ذي لوان زك سمورث موت اسرائيل C'est une humiliation totale dès ses premiers pas sur notre terre. سقميك بزاف سيكلي ناس في القاعه ندونيس نتشا ذا النوز Mais s'il a fait ça, prendre la nature humaine parce qu'il veut nous sauver, autrement nous ne serions pas sauvés. إما إلا وصل يقبل الصفة ياكي نطبع ياكي بومدان يوكن كان غير سلاش أخاطر سيليون ولاش وغدي تسيلي راه نسلاش Le deuxième stade d'humiliation de Jésus se manifeste dans son service, dans son ministère. النوز نظن صفة يقنين والنوز دي فنان دي تدرس يسوع المسيح يفنان دي القديشيس À plusieurs reprises, il dit à ses disciples, je suis venu pour servir et non pour être servi. عطاس نتكي هذيك قاري ما ينلمد نسب لي وسي غادي وكنا قدشا ماشي وكنا يقدشنا Et le comble, bien entendu, lorsqu'il s'est mis par terre pour laver les pieds de ses disciples. انشتاقيني يفند ما كان يقشنا يروح على القاعة وكنا دي سير دي زارنين المدنيس Bien qu'il soit maître, Seigneur, si, غاسكني نتسان السيد il s'est soumis aux différentes contraintes, aux différents problèmes que nous rencontrons, que vous rencontrez et que je rencontre, mis à part notre sœur. يونز
اي وقورنا يني اوك اذا تمليلي نغيدي تمليلي ومدان سومثان Il s'est soumis à la loi des hommes. نتسادغني يضوع القوانين دوني ثاني مدانن Il s'est soumis aux pratiques juives de sa société. Il s'est fait circoncire, il lisait la loi avec eux. يضوع العوايز العادات نتمورثيس يظهر كل العوايد نيزني قلان زي لواني زي تمورث اسرائيل. Il a accepté de payer l'impôt يقبل الذي يخلص à César. قيصر. Et pourtant, غاسكني il a dit clairement à Pilate que tu n'as aucune autorité qui ne t'a pas été donnée par mon père. غاسكني ديون الوقت نياسي بيلاطوس باللي والصعيزره ولا ذذبوا في اللي ما الا ما تيصغر وبابات يكدتونا فيك. Jésus a continué à vivre la souffrance, l'humiliation et la souffrance يسوع المسيح كمل كان يتيدير العذاب او كذوان نوزاكي par les différents moments ou les différentes expériences qu'il a vécues. ذي الوقت النظام يدي عاش نغيدي يدير. Le prophète Isaïe, dans Isaïe 53 justement, النبي اشعياء زي قحريشه يني ويس 53 il a dit 8 siècles avant Jésus, il a dit le Messie sera habitué à la souffrance. 8 القرون قبل ثسين يسوع المسيح ينبد اشعياء وانشتاقيا يناد باللي يسوع هذ يغذوينا يقنومن الى عذاب. Jésus a vécu beaucoup de souffrance à cause du diable. يسوع عشيد الطاس العذاب ذو قهار سفوس بعذاوه. Il avait tenté régulièrement. شحال انت كالي يتواجرف. Et les tentations, c'est pas simplement au début de son ministère, mais tout au long de sa vie, jusqu'à la croix. اغورو يا جينين غشر فاجينين يتيدير وديال لي ركاز قسني مزوره انتو درتيس لا معناه يكمل لك الميان ذا ميزاج. Ne sont pas les premiers à être tentés. ماشي ذنكني غيدي مزوره تعدين جرف. Le Seigneur lui-même a été tenté bien avant nous. سي ذنغسي مانيس نتا الا يتواجر قبلنا. Il a éprouvé beaucoup de souffrance face à ses adversaires théologiques, face aux maîtres de la loi. يعسف زغني مديوفا ايمانيس زات يديانيين العلماء الشريعه. Il a pris le temps d'étudier pour bien répondre à ces docteurs de la loi qui passaient leur temps à étudier la loi et à le piéger. يدمن تشان الوقت وكنا ديال الشريعه وكنا ديال ايمانيس زاس دياني نينا تعرض دائما ناس بنو ناس خدمه ثخا زافيت وكنا تيدسغلين سيستقسيين نسن فين على الشريعه. Si aujourd'hui nous rencontrons d'autres religions autour de nous qui nous pressent ou qui nous posent des questions difficiles, nous devons savoir que le Seigneur est passé par là avant nous. ما الا ولاد نكني ديال الوقت كيني زين تاع طاس ديالنا غادي يستقسينا غادي تكني يستقسينا كيني الا كتزرم باللي يسوع المسيح يعاشد سديان تاكيا تسويح تاكيا. Si nous vivons sous la pression de faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on risque d'être accusé, nous devons savoir que le Seigneur Jésus vivait exactement cette pression. ما الا دائما كني نتقاد الحرصه كيني نستقسيين نتقاد شهر دنر الا قد نرسل خبر بلي يسوع المسيح اعداد ذغنيا دي سويعنا كيا نالحرص نستقسيين نالعلم الشريعه. Le Seigneur n'a pas fait le choix de fermer sa bouche. السيدنا اختار ذاك الذي يغلق يميس. Il a parlé يهضر d'une manière juste, يهضر ذاك اللي لاقكني وثا parfaite, et il n'a donné aucune occasion à ces maîtres de la loi de l'accuser. يرنا وري يفكي وري يجيا ولا ديوث التسويعات العلماء الشريعه ولكن هذا حكم من فلاس. Voilà un programme qui nous est proposé. زواكينيا البرنامج غادي تنفكنا. Certaines personnes voulaient même attenter à sa vie. لا نشرع عرضوني وكنا سنغن. Certains veulent le tuer. شرا عرضون بغانا سنغن. Mais il a réussi toujours à échapper jusqu'au jour où l'heure est arrivée. دائما يتعرض مشى السن يرول المية يدي يبوظ الوقت اللي لاقانا. Le moment venu fait partie pleinement du plan de Dieu. الوقت اللي دي يوظن يلا ذك غواس نجي لون. Si nous rencontrons des difficultés, de la résistance, ما إلا نتمليليد وقورن. Nous devons savoir que c'est la volonté de Dieu qui va triompher au final. Même si pendant l'épreuve, on peut souffrir.
غسكني دي تسوعينا كا نجرب أن نعتاب. Jésus a souffert dans sa propre chair. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. يسوع المسيح الولاد نتاي النعساب ديال جتايناس يا كان هاد نولي غتمثني شرو من النرايس. Il a été rejeté par sa propre famille. ولا تا واش ولتيس غونزانت. Si aujourd'hui nous sommes rejetés par des amis, par de la famille, إما إلا ساكيني انتظر تسوع ثايي ذاك انت واش ولينا نغ غير مدوكال غونزانا ترانا غزي الطرف. nous devons savoir que le Seigneur est passé par là. إلا كنزر باللي السيد نغ عدا ديال كان سياكيا. Le Seigneur a éprouvé même de la souffrance avec ses propres disciples. يسوع المسيح ثاني نعتاب ولا سقف السن نغ صغورين المدنيس. Il les a pris, il les a enseignés, il a pris le temps avec eux, il a mangé avec eux, il a bu avec eux, il les a enseignés. يبويثن يصغريثن يتشيثن يسويثن يقيميثن. Pour qu'à la fin, هو كان رساكرا. ils ne comprennent pas grand-chose. وفهمنا شما. C'est un peu comme nous. هم الكنيا. Jésus, à un moment donné, يسوع جيون الوقت كنيا. il leur a dit clairement, يناسند. écoutez, si vous pensez que c'est très dur pour vous, vous pouvez partir. ما إلا توالم بلي يجي وعراون مليح زمر ما تروحهم. C'est là que Pierre il lui a dit, mais écoute Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Où irions-nous? C'est-à-dire partir des paroles de la vie, c'est aller vers la mort. إذينا إزدينا بطروس سيدي أنا راه نروح ديك الشيء ساعاني مسلاين انتو درت ما إلا نفخ صغورك نتجا مسلاين انتو درت المعنى ناس داك نروح غير الموت. La souffrance de notre Seigneur, العفاف نسيدنا l'humiliation de notre Seigneur النوز نسيدنا est réelle ذاني لا نصح تيدت et extrême. يرنا يروح على ميز الطرف يبعث النظام. Aucun homme, ولاش أمدان aucun chrétien ولاش مسيحي ne peut aller aussi loin que le Seigneur l'a été. يكزمر نقضي روح عندك نقروح سيدنا غا. Je ne veux surtout pas minimiser la souffrance que vous traversez ou que nous traversons ou que certains traversent parmi nous. وفي غير السم الزياغ العساف نون العساف كيف تيدير مشونوين عم كل يوم ذيك وين غير تيدير. Mais nous devons être très conscients que si nous souffrons, Jésus a souffert bien plus. لا معناه الا كي نقدر نستغفر باللي ما الا نكون نتعتاب نقدر نستغفر باللي سيدنا النعساف شصار. Si nous avons des difficultés dans notre témoignage, dans notre société, si nous avons des difficultés dans le ministère, si nous rencontrons des difficultés même avec les disciples, des chrétiens, des frères et sœurs, ما الا نسعى وقورن يرانا نسعى وقورن ونزمير انا نبشر الخبر الخير نغني لي دينا كان المسيح. nous devons savoir que le Seigneur a vécu tout cela et d'une manière extrême. C'est-à-dire nous ne pouvons pas aller au-delà. C'est lui qui a été à l'extrême. الا كنزر باللي سيدنا اعداد اوك يعني يروح على الطرف اكين يعني نكنيا ونزمير راه نروح عندك نروح نتا. La dernière phase d'humiliation de notre Seigneur, حريشين قارو مازين ونوز عندك سوسل سيدنا. c'était lors de la Passion. زينا عندك يدفن الحملين السمقرانا. Lorsqu'il est parti sur le chemin de la croix, la semaine sainte, ما كنيا يقدم افريزنيا غروميزاك زيد دورسنيا سي مقدس. cette passion de Jésus, cette mort de Jésus, الموت تاينيا الحملايني يسيزكرن غير الموت نسيزنا est totale. سنكمال. Elle est totale. La souffrance était tellement intense. يسكوكن انا عشفني الا القاي. Aucun homme ne peut vivre ni supporter d'ailleurs une telle pression, une telle souffrance. Aucun homme ne peut supporter une telle souffrance. ولاش امدانك زمرن هذه توصل هذه نعتبها كنيا. La souffrance de notre Seigneur, العذاب سيدنا c'est une souffrance physique, العذاب يقلان ديال جتا morale يقلان خميمنيس et spirituelle. صروحتيس او كدير الروح. Physique parce qu'il le paye de sa propre chair. ديال جتا خاطر يخلص الجتات. Morale parce qu'il voit l'injustice, le mal continuer à triompher pour peu de temps qui lui reste. اي ذي صروحتيس خاطر يتوالي باللي الشر يتكمل غسكنيا ذيك شرا كان الوقت. Et spirituel parce qu'il sait qu'à un moment il va être séparé de son père. اي
فين عنان الروح يزرى بلي غادي مفارقه كذباباس يكرن الوقت. L'un des instruments de supplice les plus atroces au 1er siècle, يوان سي تساويلات العذاب من القرن مزوارو يقوعر مليح c'est la croix. هذا ميزاق. Lorsqu'on lit les descriptions des crucifixions sur la croix au temps des Romains, ذي الوقت نوص الرومان مرة نغر امشي تصنع تسافن نمشي نقن يمشوا من غفو ميزاق. ce sont les historiens qui nous racontent. وإذا شي خدمنا مزرو غادي يحكي لنا نشتاقي يحكوا لنا نشتاقي. Ça fait froid dans le dos. زين راه دي سنكرنا السميضه. Je ne peux pas vous lire ici des descriptions, mais je vous encourage à lire. زمير غاد وصفه نشتاقيني ثونا كلام معلوم نفكر افود هو كنا صغار ما تسنى ديما خفا نشتاقيها. L'humiliation de Jésus n'est pas limitée simplement à cette crucifixion sur la croix. لانه زاكيني ونسيدنا وريح في ساركان وريح في ساركان الديناميك توصل بغفو ميزاق. Mais il a accepté de porter le jugement de nos péchés, à prendre notre péché. Lui qui est saint, je vous disais qu'il est Dieu, pleinement Dieu, il a accepté de devenir péché, non pas pécheur, péché pour nous. يقبل هذا يغال ماشي ذم ذنوب هذا يغال زيد ذنوب إلا من دنا في الدمنا. L'apôtre Pierre dit, il a porté nos péchés en son corps sur la croix. أقداش بطرس يناد باللي يبوب ذنوباتنا في الجساس غفو ميزاق. L'apôtre Paul, il dit, il est devenu malédiction pour nous. بولس يناد أقداش بولس يناد باللي يغال الدعوة السوء في اللانوغ. Parce que la loi dit, maudit soit quiconque pendu au bois. خاطر الشريعة تناد باللي غادي توانعل سكرا بينا راه توعلقنا في صغار. L'humiliation de Jésus à la croix a été totale. النوزن يسوع المسيح غفو ميزاق إذا ذاين ينكملن. Sur tous les plans. ذك سويرن مرة. La crucifixion de Jésus à la croix est aussi sur l'ordre juridique. الصلاب ضرني يسوع المسيح غفو ميزاق ذاني يلان ذي الشراعة. À la croix, Jésus a pris notre place. غفو ميزاق يسوع المسيح يدم أمكان النغ. Lui, le juste, نتسيلان ذا حقيقة. a pris la place des injustes. يدم أمكان نويز نمشو منه. Lui, le juste, a pris notre place des injustes. نتسايلان ذا حقيقة يدم أمكاننا نكون يقلان يمشو منه. Jésus est venu pour donner sa vie pour une multitude. يسوع المسيح يسد يوكلنا ذي يفكسو زرسيس يوطاسنا الغشية. Mais pour donner, pour sauver une multitude de personnes, il faut régler la facture de la justice de Dieu. إلا معناه يوكلنا ذي السوسل ذي يفكسو زرسيس في الدمان يمدنا مرة إلا قد هذي خلصتها فاكتور إنه مغلال نتحقيت إني يلوم. Dieu est juste. سيدنا سيدي ربي ذا حقيقة. Il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. يناد بلي الخلاص من الذنوب ذا الموت. C'est ça ce qu'il a dit à Adam avant qu'il pêche. ذا نشتاقي سينا ذا يقي سينا يقدم قبل ذي الذنوب. C'est la raison pour laquelle il lui a dit, tu manges de tous les arbres de jardin, mais pas de celui au milieu, de la connaissance du bien et du mal. زكمين سينا ما كان يسيدي خلق ذي الجنان ينسى تشتت سلفاكين طجور مرة قلنا ذاكينا حالا ذي تجراني نتمسنين الخير كذا الشر. Et le jour où tu mangeras, mourir, tu mourras. Pour insister. ينا ياس معناه اسمها تشوف ذي الموت راه تمصاز. Jésus, Dieu qui veut nous sauver, يسوع قلنا ربي يبغانا غيسلش. Ne peut pas nous sauver sans régler la question de la justice de Dieu. وريزمير راه غيسلش بلا ما يخلص فاكتور ثاني تحقيس نيلونا. Contrairement à des hommes politiques, ما كاينين توالي وذي يخدم في سرسيس دي دونيس. Bien sûr, pas dans notre pays, mais ailleurs. ماشي دي تمرتنا على معنى نظن. Où ils décident des lois, mais ils ne les appliquent pas. عندها خدمان شنو الفوين القوانين لا معنى نطبقنا راه. Dieu, il a posé une loi. لا معنى سيدنا أمغلال سيدي ربي نتسا يسبدد يسرس ديون القانون. Il l'a appliqué. لا معنى يطبقيه. Pour nous sauver, il faut que la facture soit réglée, la facture de la justice de Dieu.
إوا كنا نتوسل لك إلا قتفك تورثين تحقيت نسيت ربي يلو تتوا خلصنا تتوا كمل. Dieu ne transige pas avec le péché. سيدي ربي وقلع براس الذنوب وكتبقى راس هاك الذنوب. Il l'a traité d'une manière radicale. نتا يبغى يزم سلساس. Mais pour cela, ça lui a coûté cher. لمعنى إوا كنا ديالي ونشتاقينيا إلا الخلاص تمقرانا. Il a payé un grand prix. يخلصيت السومة غلاين. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit à 2 reprises dans la première épître aux Corinthiens. إذا نشتاقينيا يدعاود سناس نتيكال وقداش بولوز يتفرات سمزواروثي وذكورينتوس. À la croix, ينادغ فمي ذاك. à la croix, Christ a satisfait parfaitement la justice de Dieu. يناد بلي غفومي ذاك يسوع يسن كمال نغي يخدم السل كمال يطبق السل كمال تحقيت نجلو. C'est la raison pour laquelle on peut venir nous rassembler en Jésus-Christ devant Dieu. ذكمي نزمار الناس كان نجمع سيدنا غنقرب غير سيدي ربي سيدنا. Sans avoir peur du jugement de Dieu qui tombe sur nous. بلا ما نوكاد تحقي سينيا نسيدي ربي راه يغلين فلانا. Enfin, la croix, elle a été volontaire. إيه أرتاجرا أميزاجينيا يسوع يروح سلفغينس. Personne ne lui a imposé cela. ولا شوين قحت من فلاس ياجيا. Même pas le Père, ولا ذفاس. ni l'Esprit, نغروح. et encore moins l'être humain. ولا ذا مدان شدنينا في مدان. Personne ne lui a imposé la croix. ولاش ويتحتمن ويتذكرن هو كان يروح عرومي ذاك. C'est lui qui a choisi la croix pour vous sauver, pour nous sauver. زنتي خسر انه يروح عرومي ذاك هو كان غيسلك هو كان اكون يسلك هو كان غيسلك. Jésus dit clairement, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. يسوع يناد ذن كاين اذا مكسل عالي هذا مده سوزرسيو يا في الدماء نولي نو. Pourquoi? شغل Parce qu'il nous aime. خاطر حملاغ. Et dans l'évangile, il dit, il les aima jusqu'à l'extrême. يورا زي الانجيلات بلي يورا بلي يحمليثن ارمي تاكرا. Et pour enlever tout malentendu sur ce sujet, ايوا كنا هذه توكسيال اسعرق غفن شتاقيا. Jésus dit clairement dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 18, personne ne peut m'ôter la vie. يسوع يناد ذي الانجيل صغر يوحنا يخف 10 تصدات 18 الناس ولا شوين يكزمرني يكستو زرث. Je la donne de mon propre gré. تمدغ سلفغينو. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. ساعه زمرت تمدغ ساعه زمرت هذا عاود غتشد الدماغ. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. ظلام راه كاينين توطفوا غير الدماغ صغر بابا. Il est important de garder cela à notre esprit. ذاني ساعه زال الظن قران ذاك الدم نشتاقيني انا نرسل الخبر مليح سوا نشتاقيا. D'autant plus que nos amis, certains membres de nos familles, pensent que la croix est une défaite. غاسا كنيا نسقوي غدي الزيت واش ولينا توالين بلي امي ذاك الخساره. Parce que pour eux, un prophète ne peut pas terminer sur une croix. خاطر غرغرسان النبي وريزميرا وتزميرا تدرتي تكفو اغفو ميزاك. Dieu fait triompher ses prophètes. دائما سيدي ربي دائما يسربح يستنجح لنبيينس. Tout cela, on l'entend de la bouche de nos amis. اشتاقيني نسلاس سكيمياني نويدير دي الزين يمدو كالمداغ. Mais qui n'ont pas encore compris la croix. لا معنى مازال وفهمنا راه اميزاك. Il est important de souligner que même l'évangile, il dit Jésus a une légion d'anges à sa disposition s'il avait voulu se libérer de la croix. غاسكني يورا ديال الانجيلات باللي يسوع المسيح يسعى يزومال من الملائكات يكزمر ناس قدشنت لو كان يبغي غادي يسلكي مانيس سكميزاك. Mais il n'a pas voulu. لا معنى وليفغيرا. Il est pleinement Dieu. غاسكني انت ديالو انك مالن. Mais il a accepté d'aller jusqu'au bout pour nous sauver. يكمل يقبل هذا يروح على ميتاكارا ميزاك هو كان غيسليش. C'est ainsi qu'il est devenu le médiateur entre Dieu et l'homme. C'est seulement en Jésus que Dieu et l'homme peuvent se rencontrer ensemble. Parce que quand Dieu vient nous rencontrer en Jésus, sa justice est satisfaite
pleinement justes, nous sommes déclarés justes grâce à Jésus. خاطر مرة ديال سيدي ربي غادي يملي لك ودي يمدان تحقيتيش سن كمال ديال ميسي يسوع المسيح. Dieu nous voit saints en Jésus-Christ. سيدي ربي يتوالي غادي مقدسن ديال يسوع المسيح. Parce que nous sommes cachés en Jésus. خاطر نفر ديال يسوع. Dieu nous regarde au travers le Christ. إلو يتوالي ياخد ستاوي لنا المسيح. Le jour du jugement, أسنا الحساب ceux qui ne sont pas cachés en Christ ويدور نفرارا ديال يسوع ديال المسيح subiront le jugement de Dieu. غادي يغليهم في لسن وري في نصيد ربي تحقيت في نصيد ربي Le juste jugement de Dieu. تحقيت وغذين في نصيد ربي. Mais après l'humiliation, من بعد النوز il y a l'exaltation. لا تنقيتي السنة تيقلان ذا سعليا. C'est ce mouvement qui ressort aussi bien dans Isaïe 53 que dans Philippiens 2. تنقيتا كيني ضغني دي فرن اما ديس كتاس نبي اشعياء نضيت فرات نيوات فيليبوس. La mort à la croix n'a pas eu le dernier mot sur Jésus. الموت يسوع المسيح غفو ميزاق ماشي ودي لا راه ونجح نغرفح. Il est monté, il est ressuscité et monté au ciel 40 jours après. لا معناه يحيى ديولي نسيني 40 بوسان من بعد. Il est assis à la droite du Père. يقيم رسمة يفوس نوبات. Il exerce son règne. يزينا يحكم. Face aux 3 stades d'humiliation, dans l'Évangile, nous avons 3 stades d'exaltation. ذي ثلاثة تنقيزين ينعرفون يعنان النوز أنولي ثلاثة تنقيزين يعنان أسعليا. D'abord la résurrection. تنقيت مزورو ثانا حقو. Ensuite la montée au ciel. من بعد ثالين سجنوان. Et l'ascension auprès du Père pour exercer son règne. ومن بعد ثيغيميسيس غير سما نوفافات يوكن هذه يحكم. La résurrection d'abord. حقو. La résurrection de Jésus est fondamentale pour la foi chrétienne. حقون يسوع المسيح ذاني يلان ذل الساس أفين كتوزاس مسيحيث. Il n'y a pas de foi chrétienne sans la résurrection de Jésus. ولاش ليمان المسيحيين بلا حقون المسيح. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul consacre le chapitre 15 de l'épître aux Corinthiens pour montrer l'importance de la résurrection de زكمي Jésus. قداش بولس يعزل كان يخفوس 15 تبرات مزورتي وث كورنثوس إوا كان يهضر في حقو المسيح. Il rappelle dès le début de ce chapitre يسمك سيد ذي زوارا وحريشة كيها. le cœur de l'évangile. قول الإنجيل. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. يناد بلي المسيح يموت في دمان ذنوباتنا لكن يورا ذي ثيران. Il est enseveli et ressuscité selon les Écritures. يتوام ظل يحياد على حساب نوكن يورا. C'est cela qui est au cœur de la foi chrétienne. زواجين إذا الساس يذول أن الإيمان المسيحيين. La résurrection de Jésus implique notre justification. حقونا يسوع المسيح يتبقينا اسفوشلنا. La résurrection de Jésus confirme la victoire décisive que Jésus a emportée à la croix. يحقون المسيح يتبقينا الربح ديوبين يسوع المسيح غفو ميزاق. Initialement, Satan pensait avoir triomphé sur Jésus lorsque Christ a commencé à crucifier Jésus. ما كان يبدا تصمير يسوع المسيح اعداء والشيطان يغير بلي يستغلب في يسوع. Mais c'est après coup qu'il a compris que c'était sa défaite définitive, ici le début de sa fin. إلا معناه من بعد ما يحيى يسوع المسيح يا راه تستغفر بلي زينا يستغلب بفلاس يرنا تزوارا انت كراينس. Jésus, écrit l'apôtre Paul plus tard, بولس يورا من بعد يناد بلي يسوع a dépouillé les puissances de leur pouvoir de condamnation à la croix. يعران في الزمار نطلام غفو ميزاق. Satan ne peut plus accuser celui qui est en Jésus-Christ. يسوع المسيح وري زميرا هذا يحكم غفوين يلان ذي يسوع غادي يحسب وين يلان ذي يسوع المسيح. Ceux qui sont en Jésus-Christ, bien sûr, se sont repentis. وذي يلان وذي يوم يسوع المسيح يبان بلي ذوي ذي ثوفن. Et le Seigneur leur a pardonné. يسيزنا غيسم حسن. La résurrection de notre Seigneur scelle notre justification à la croix.
اي حقون سيدنا يسوع المسيح ذينك ضفعان سغزمتنا زوينك خدم يسوع غفو ميزاق. Christ est ressuscité pour notre justification, écrit l'apôtre Paul dans Romains 4. المسيح يحياد يشفوش لنا نوتر جوستيفيكاسيون نغال ذا حقيا اما كان يقولان بولوس دي واس رومان زكي خفو سارفعان. Christ, après sa résurrection, est monté au ciel. المسيح من بعد حقوينا سجولي سينوان. Il a repris sa place. يغال سام كنيس. Mais il a repris sa place avec une nouveauté. لا معنى يغال سام كنيس سوذ من نظام ذا جديد. Avec la nature humaine rachetée. سطفيعة بومدان يدي تواغن. La nature humaine purifiée. طفيعة بومدان يصفان. Qui peut désormais prendre place auprès de Dieu. يكزمرن ثغالة الدم تطفم كنيس زاسنو مغلال. Un jour, nous serons éternellement avec lui. هاد يسوع سندار نقيم يدس يلفزا. هللويا. Le premier acte de Christ pleinement Dieu, pleinement homme, sur son trône, c'est d'envoyer l'Esprit Saint. ما كان يوصل يسوع قلان ذيلون ينكمل قلان ذمدان ينكمل يقيم رثما سيفوس انصيزر بيا لقديش امزورنا الفعل امزور كفاز يخدم ذاك ندي شجاع الروحي سا. Il ne veut pas laisser son église يدي فغيرا غادي يجي تمزكيزاينس orpheline. تيجي تاكوجيلتا. Il nous a envoyé l'Esprit, يشجع الروح pleinement Dieu, قلان ذربين تكملنا et qui habite en chacun d'entre nous. يكزغان ذي مكل يوان زيناغ. Non seulement Christ a pris l'humanité auprès de Dieu, mais maintenant il nous envoie la divinité auprès de nous. ما تشي كان المسيح ميقول لي يقيم ثما ثيفوس نصيدر بيان يبيان الصفات طبيعه بومدان لا معنى يقصد غدي الشياع الروح نصيدر بيان يقلان الروح نصيدر بيان كمالنا. Il n'y a aucune confusion à faire sur ce point. ينشتاق ويوري لقرا او نتعرقن. Dieu est seul Dieu. ربي ضربي. Nous sommes des créatures. يمكن ذويدي دي خلق الخليقه ينس. Ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu habite en nous qu'on devient des petits dieux. ماشي خاطر الروح نصيدر بيزغ زكينا غنو غادي ربي ثني مشطاح. Non, خاطر jamais, au grand jamais. ورجين. Dieu est seul Dieu. ربي غادي يقيم ضربي. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. En nous, il fait ce qui bon lui semble. راح نصيدر بين يزدغ دينا يتشيل يرانا يخدم اينك توالي يلها اش يخدم. C'est lui qui donne des ministères, des dons, des capacités qui nous qualifient. اذا نتا غادي تاكن توك شي وين دي سبدادن يقداشن. Il n'est pas à notre service. ماشي غادي يقدش. C'est nous qui sommes à son service. هللويا. اذا نكنيا راسي قدشن. Si nous sommes à son écoute, ما الا نسمع سيساس il n'y a aucun problème. ولا شو قول. Christ, pleinement Dieu, homme, nous a envoyé Dieu pour habiter parmi nous. المسيح يقلان ضربي نكمل يقلان ذمداني نكمل من بعد ما يقول لي سيقني يشجع غد الروح يسي نكملنا. Parce qu'il connaît désormais nos limites humaines. خاطر يزارا ولا يحلفا بلي امداني يسعى في لسان. Et il veut que son esprit nous aide pour faire face au péché, faire face à la persécution, faire face aux difficultés. Il veut nous sanctifier pour lui ressembler de plus en plus. يبغى الروحي صغي يعاونك سواعني وعرن يبغى اخذ زاغي سيزدق يبغى سيمال الحغر الزات سيمال اسيد نشوفوه. La troisième phase de l'exaltation de notre Seigneur, c'est sa manifestation sur son trône. Nous l'avons chanté avec des cantiques magnifiques. Nous l'avons prié, Tark l'avait souligné. Le Seigneur reviendra. Et lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est Seigneur.
بلي انت السيد. C'est-à-dire, y compris ceux qui le rejettent aujourd'hui, ce jour-là vont reconnaître que Jésus est Seigneur. ولا ذوي ذرنو من رياس السني غاد عقلن بلي يسوع ذرتي السيد. N'attendez pas ce jour-là pour le reconnaître, autant le faire tout de suite. ترجو ثرا راه السني وكنا تعقلم ويذرنو من راه عقل في التساقيه. Ce jour-là, السني voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. أثاهد ياسغ في جنوان يلا مدانا سيواليا ولا ذويذ سي فلان يفسنيس دي زارنيس. Jésus reviendra يسوع عاد يغال pour juger les vivants et les morts. وكنا دي حكيم غف ويدي يدرن ذويذ يموتن. Les œuvres de chacun apparaîtront devant lui الفعايل من كل يوم ذينا غتبان نزاتس en toute vérité. تبان نكن اللان. En toute vérité. تبان نكن اللان. Si vous êtes comme moi inquiet, مي لا يما منكيا نكذا تقليقه. soyons rassurés, parce que ce jour-là, lorsque toutes nos mauvaises choses apparaîtront, لقد زرم بلي اسني مرا يغال بلي الفعايل النغ ير الفعايل النغ اوك مرا دفنن. la justice va dire, en effet, ces choses-là sont condamnables. سحقيس دينيا دنطق ديني بلي بصح ير الفعايل يجينيا الا قد يتوحكم في اللسنت. Jésus va dire, j'ai payé le prix. هللويا. لا معنى يسوع ديني خلصه في اللسن. Il va montrer ses marques. دي الصنعات شوامينس. Vous savez, la seule chose que Jésus a gardée de son corps qui a été frappé, في الظلام يوسي الحوايج قجا يسوع المسيح ذي الجتينس مكتووث. ce sont les marques de ses mains. ذي شوامي نفسنيس. Il les a pris dans la gloire يبوثني ذي العظيمه. pour qu'on n'oublie jamais le prix qui a été payé pour nous. يوكنوا تسويرا سوما غليا سويس يغدي فذا. Y compris lorsque nous serons dans le royaume de Dieu éternellement. يا كيزا غنغسكني مراني لي يذا زيت قلدي نصيد ربي الفذا. Ce jour-là, السنيه il y aura l'instauration de la nouvelle terre, des nouveaux cieux. السنيه ديري القاعه جديد ديري جنواني جديدين. Toute larme sera essuyée. يا لي مطين غادي يتوا مساحه. Il n'y aura plus ni cri ni douleur. وديتيني لا يسوغان لا القرحه. Ce jour-là, يا سنيه il n'y aura plus le péché qui viendra nous attrister devant ce Dieu 3 fois saint. ديتي لا وديت سارا الذنوب غيس حزانا غيس حزن بزاف نيلو ياكيا يمقدس ثلاثه انتكال. Ce jour-là, lorsque Jésus apparaîtra, nous lui ressemblerons. يا سنيه يسوع المسيح مرا ديفان انه غالا ما نتسا اسيد نشوفون. Ce jour-là, nous allons nous voir السنيه نمواليا. et nous allons nous dire merveilleusement, waouh, tu ressembles à Jésus, admirablement. السنيه وا ديني وا ميت مشافيذ غرسيدنا. Ce qui n'est pas, hélas, le cas maintenant. شو ونلي يرى ونصوص رعاد غير وين سنيه. Nous serons transformés pleinement, totalement transfigurés pour lui ressembler. نتسوا في الدل نبدل نغال اسيد نشوفو نغال امن نتسا. C'est le Christ céleste qui descendra, qui nous transformera et qui nous rendra en son image. ذا المسيح رباني غادي صبن غي يبدل غيفك سيفاينس غيفك ذميس. C'est ainsi que nous ferons partie de tout ce peuple, يا كي غير نغال نتكي ذو ذاكي مره. de toute nation, de toute tribu, de toute langue, y compris le berbère. نمكول الجنس نمكول اذروم نمكول سلايس ندوكل ولاد كنيس القبايل. Et il nous conduira vers le Père. غيا ويغرو فافاس. Voici ce que tu m'as confié. الساعه ويزيد مضض. Ils sont là. اسنا ذاكي. La croix pose le fondement de la nouvelle création. الذمي ذاك سرسن للساس الجديد انتو زرت صاجزيت نغ نتخلقيس صاجزيت. Le retour de notre Seigneur غالين نسيزنا accomplira concrètement la nouvelle création. اتسن كمال سلفعل صوت بق صخلقيس صاجزيت. Voilà pourquoi Jésus a accepté de s'humilier jusqu'au bout.
غفاياكيا يقبل يسوع المسيح هذه السنة زيمانيس الميتاكارا. Et voilà pourquoi Jésus a été élevé, élevé, élevé jusqu'au bout. غفاياكيا سيدي ربي يسعليس الميا ذيك ساون ماضي ماضي. Voilà pourquoi il est le seul qui peut nous sauver. غفاياكيا إذا نتسكن يكزمرنا غيسليشا. Personne d'autre. ولاش حد النظام. Même les autres Jésus qui lui ressemblent. ذي يسوع عن النظام يكزمر حالة أسيد شفون. Mais on lui a enlevé juste un tout petit peu. كسناس كان شي طوع السكس. On lui a enlevé la croix, كسناس ميزاك. le cœur de l'évangile. يقولن ذول من الإنجيل. Le Christ, seul le Christ de l'évangile peut nous sauver, peut sauver l'être humain. حلال المسيح غفوران ديال الإنجيلات يكزمرن غيسلاشا. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit « Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes ». فيجي بولس يورا بلي غادي نتسان اذا وصيته وحيد يار يلو هاك يمدانانا. Que faire? اش غنخدم؟ Nous qui sommes croyants, نكوني يقوم نيس. nous ne nous privons pas de la présence de Dieu. Ne nous privons pas de la présence de Dieu. وري لا قرا انك سيماننا يسيلتين سيدي ربي. Jésus a payé trop cher pour ne pas avoir nos cultes personnels ou nos cultes communautaires. يسوع يخلص ثم غليا يوكن ونسعو يرا الوقت وحدنا كون سيدي ربي نغد نتسارا غير مسكيزه يوكن ندوكل. Quant à ceux, peut-être parmi nous, qui sont ici pour la première fois ou qui n'ont pas encore fait le choix d'accepter ce Jésus révélé dans l'Évangile, مذويتي قلنا ذاك نيز محال تروح عند ديك التمزوروث ورعاد تخسر يسوع المسيح يخفي ظهرن الانجيلات. j'aimerais vous inviter بغي يكون يدنش ذاغ pour réfléchir وكنا تخمم sérieusement. تخمم ست القيس. Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, وريت واحد تماره في اللون دار مسوره. mais prenez le temps. Quand Maintenant. vous rentrez chez vous, ادمت الوقت مارسو غالا مسيخه من نون seul, مثلا محذون. de préférence quand il n'y a personne entre vous, entouré de 4 murs de votre chambre, ما الا هو مش خمت نون كا شنو ويكاند خمت نون ولاش الغاشيه personne ne peut vous déranger. عندها ولا شويه واذا راكون يقلقن Réfléchissez. خمس. Parce qu'il n'est pas simplement une question d'un projet, soit de mariage ou de faire une entreprise. Ce n'est pas un projet de la vie, mais c'est un projet de vie ou de mort éternelle, et pas seulement pour maintenant. خاطر ماشي ذا الصنفار نغض المشروع عن توزرت غتزوجوض نغتل ديت اللوزين نغ كاين معنى ذا المشروع يعني سوزرتيش اللفزه نغ سوزرتي من اللفزه. L'Évangile dit clairement, الانجيل يناد سوذ ميفانن Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. المسيح يموت في لنا ما كان مازال غادي مدنوفن. Christ n'est pas mort simplement pour ceux que vous voyez croyants aujourd'hui, المسيح قموثارا كان في الدمان وذي التواليم ثورا ذي مسيحيين ومن نيس. mais il est mort pour ceux qui sont pécheurs, pour ceux qui ne sont pas encore convertis, qui ne sont pas encore croyants pour qu'ils le deviennent. لمعنى يموت في الدمان مدنوفن مره ويز ورعاد يموت في الدمان نويز ورعاد رومينن يس. C'est la raison pour laquelle Jean, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. فيجي يوحنا ينادي الانجيل ينس بلي سكوكين يحمل ربي الدنيس المين يديف كميسه واحد يوكن شربينا ريا من يسور تمتسرا معنا دي سحو سوزرس الفزا. Il a dit, le monde et non pas les siens. Jésus n'est pas donné simplement pour les siens, mais il était donné pour le monde. يسوع Pour vous. يفكا سوزرسي سلمان دون الدنيس مره يشونويا ماشي كان ويذا ريا من نيس نغوي دي الزين. Il s'agit d'un amour éternel, ذي الحمله نلفزا un vrai amour, ذي الحمله نتيزت un amour désintéressé. ذي الحمله ونسعيرا المنفعه. Prier 10 fois par jour et jeûner 3 mois par an ne sert absolument à rien. تتظلم 10 سوايع دكاس نات تزمم 3 وقورن ديك سكاس اياكي ودي تسوي غشما C'est de rafistolage spirituel. اياكي كان ذا لبس كان ذا الروح. Nous avons besoin d'être transformés complètement et au point de devenir une nouvelle création. الحوايج نتوافد الداخل ارمي ندوخال ذي مداناني جديدنا. Seul
Jésus, médiateur entre Dieu et nous, peut faire cela. حالا يسوع اوسيط يقلان يار يلو اكو ذنوكنيا يكزمرنا دي خدم انشتاقيك توزرتنا. J'aimerais vous dire aussi une autre chose. يبغي غير نديني غير الحاجه اللي ظن Probablement, vous avez entendu déjà ce que je viens de vous dire. يزمر حالا اين كان اوكي ونديني السلامه سيا كان. J'aimerais vous inviter au sens des responsabilités. يبغي غير يتسلم مليح. Vous ne pouvez pas dire je verrai ça demain, je verrai ça après-demain, je verrai ça l'année prochaine, ou bien quand je serai à la retraite, je commencerai à réfléchir sur ces questions. وزمير ما رديني بلي غدولي غاياكي من بعد نغزكا نغ ما 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 ذوي لا روتريت. Il y avait quelqu'un qui a dit exactement la même chose pour Jésus. يلا وين يزدينا انا كاكي يسوع. Jésus lui a dit, mais insensé, tu ne sais même pas si ce soir Dieu va te demander ton âme. ينا يسي مهفول وزري ضرب لي سيدي ربي يزمرك دي سوزر ثيك سام دي ثاكي. Et il faut être responsable par rapport à ce qu'on entend. إلا قني لي ديما سيا نسعى المسؤوليه عفوا يعنانا اين نسل. Jésus, l'évangile dit, celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. يورد الانجيل بلي وين راه يمن يسوع وريت وحكى مره فلاس وريت حسابرا. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. مع مذوين ونتسمنا راه يتوحكم فلاس يا كان. Soyons lucides. إلا قني لي دويدي جهذن تطفن. C'est une question trop importante pour la laisser à la légère. ذا استقصيد الحاجه كسانا زال ضم قراني وكنا نستهزي ذكس. C'est un personnage exceptionnel de toute l'humanité, y compris de la divinité. Depuis l'éternité, ce personnage, Jésus, est exceptionnel. Il va falloir réfléchir qui il est vraiment. ذم داني قفز مليح ولاش امنتها زكويناك يخدم زكميا ولا قرات تستهزي تقول شتيا. C'est encore le temps de la grâce. ذا الوقاس العنايا. Jésus n'est pas encore revenu. يسوع ورعدي ديوغال. Mais personne ne peut nous assurer s'il ne revient pas tout à l'heure ou demain ou peut-être dans le siècle à venir, dans 10 siècles à venir, personne ne le sait. معنا ولا شكون يزمنا غادي زعما حاله ديوغال كان تسويعتنا كريس كاسن كاع شهر القرون. Mais profitons de ce temps de la grâce parce qu'il va céder la place à celui du jugement. إلا كان فرص تسويعنا كي العنايا خاطر ديال سواس عند ريج امكان الوقاسنا المحاسبه. Le jour du jugement, ياسنا الحساب aucun changement possible. ولا شاف الدر. Tout est scellé كل شيء يغلق. définitivement يساقرا. pour l'éternité. يساقرا يلفدا. J'aimerais vous inviter à vous lever, nous allons prier وكان نشتغل وكنا نبدس نزلط. et nous allons demander à Dieu de nous aider, بس السوسر سي ربي وكنا غيعاون. nous éclairer وكنا ادي الدين لنا غي نورا. pour répondre à cette question que Jésus lui-même pose dans l'Évangile. وكنا دنا السقسيه كاينين غيدي في يسوع المسيح السيمانيس ديال الانجيلات. Qui dites-vous que je suis? دا شو تقارم في الليل دا نويا دا شويه غير غروان. Cette question, bien sûr, est adressée à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur parmi nous. السقسيين يتنفكد يويذ ورعاد نومين يسوع المسيح. Mais elle est posée aussi pour nous qui connaissons et qui croyons en Jésus-Christ. يتنفكد زان السقسيين ينكنيا يقومنا يسوع المسيح. Nous laissons rien, aucune connaissance nous limiter dans notre connaissance de notre Seigneur Jésus. ولا قرا نسعو ثلثا كتو درسنا غفوين يعني ثموسنيا نسيدنا يسوع المسيح. Nous avons encore beaucoup à découvrir de lui. مازال مشوار يوكن غادي نتساف الامور جديدا كتو درسن سيدنا. Car la vie éternelle, c'est de le connaître, lui. خاطر تو درسن لفذا ذمارس نسين. Ceux qui sont ici, qui veulent le connaître et qui n'ont pas de moyens, les responsables, dans l'église, ceux qui servent dans cette église seraient très heureux de vous rencontrer si vous le souhaitez. وي ديك بغانا في السنه لما نسعنا راه تاويلات زمرنا تقربنا نهار مضبرنا انت مسكيزه وكنا تفكني تقسين نساني نسنيا اكون عاوننا. Mais maintenant, j'aimerais que nous prions. معنا سوره بغي غنزال. Notre Dieu, سيدنا toi le Créateur, حيت يقلنا خلقنا. toi le Tout-Puissant, حيت يقلنا نزمان. toi qui as existé depuis toute l'éternité, حيت يقلنا السيور تزواره.
Tu as bien voulu venir nous rejoindre. خسارة دي وكنا دا الصدار غورنا Tu as bien voulu venir non seulement nous rejoindre, mais aller jusqu'au fin fond de nos ténèbres. ما وتخسر ذا كان دا الصدار غورنا ضمليض معناتها تخسر دي وكن اتكشمض ولا غير القيس نطلامه Et tout cela pour nous racheter, تخدم اوك اشتقي وكنا غضاغض pour nous arracher وكنا غدك الصوض entre les mains du diable, سقفس نبعداو الشيطان pour nous délivrer de l'esclavage de péché, وكنا غصار دي لي انا غد الصراحه غد السوق صدي كيلوان الذنوب سيت كيلوان ذنوب Aujourd'hui, alors que tu sièges sur ton trône, يا سقيا ما كتقيموض الكرسي العرش tu nous envoies ton esprit dans notre cœur et notre vie. شكاع غد الروحين كيكزدغن تقولوا لنا غتو درسنا Aide-nous, s'il te plaît, عاونا غدي العناية تخيلك pour que nous lui laissions toute la liberté de nous transformer, de nous façonner pour te ressembler. وكان السنجاد يقدرش دينا ستللي وكان غيبدل وكان غيمثل Quelle est la liberté dans nos vies personnelles, وكان هذه فدي سعوتي اللي قاعد يقدرش دينا تدرسنا نكوني dans nos vies familiales, تدرسنا انت واش ولينا professionnelles ماذا غادي ندير خدمنا غادي نقديش لنا et dans la vie de ton Église. ايه دي تدرس انت مسكيزه هناك Nous voulons compter sur toi. نبغى نتشيل فلاش Nous ne pouvons rien sans toi. ونزمر نخدم الشمام Mais avec toi, nous pouvons faire des exploits لا معنى يزيك نزمر نخدم العجايب pour donner toujours et toujours gloire à ton Saint-Nom. وكاين النار العظيمه يشتيني كان Car tu es Dieu, خاطر ديك تشيني ربي éternellement Dieu. يلفذا ربي Nous voulons te prier pour nos amis, les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore. نبغاك نصالي المندني مدوكا لنا وكذا عقلنا توشولي لنا وركن السينا راه مازال وركن السين S'il te plaît, parle à leur cœur. تخيلك هضره تسولا وننسن Éclaire leurs pensées. نور يخمي من ننسن Chasse toute forme de ténèbres قشع يا الصنف الظلام et permets-leur de te rencontrer. عمد سيدي ربي وكنا كيد مليلا Tu l'as fait pour chacun d'entre nous ici. كني تخدمض يا لي وان زقنا غداكيا Tu peux le faire aussi pour nos amis et nos familles. زمر زاد تخدمض نشتاقيني يمدوكا لنا غدا عقالا توشولي لنا Seigneur, dans ce pays comme dans toute cette région en Afrique du Nord, سيدي اما دي سمور سيا اما دي سمنازي النظام دي فريق توكافا nous voulons croire que tu as un peuple nombreux, نبغى من بلي الصعيد أكزوز القرآن un peuple qui va tourner enfin le regard vers toi, أكزوز ريزين سمغلين صغر غروشة un peuple enfin qui va faire ce que les premiers, comme tes serviteurs Augustin, Tertullien, ont fait avant nous. أكزوز راه يخدمنا ما كان يخدمني مزورة نغ تيرتوليان سيبريان هاوك يخدمنا Ô Seigneur, أسيدي personne ne peut arrêter ta lumière. ولا شو زمان هذه Aucune ténèbre, aussi épaisse soit-elle, ne peut faire face à ta طلع ما lumière. كان يبغي لا يزمر دي فدزات انت فاتيه Viens briller ياد نور شعشع et qu'un jour nouveau ديري se وسع جديد lève sur notre pays, دي شعل وسع جديد في مرسنا sur notre peuple, في كدوزنا sur toute cette région d'Afrique du Nord, في سمورايني اوك نتفرق تويافا pour que le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, وكان اسم نميك يسوع المسيح soit glorifié, غادي يتوعظم adoré, غادي يتوعبد exalté, غادي يتورفد non seulement en parole, ماشي كنسي مسلايا mais en acte, لا معنى سلف عايل en vérité. ستيدت Amen. امين
من الذنوب